अखिल चक्र यूट्यूब पक्षर आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रम कविता पाठोत्सव एथिरे अंशग्रहण करुछन्ति तीन जन कवयित्री। कवयित्री स्नेहलता विश्वाल से जड़े गृहिणी हेले भी से जड़े सारस्वत साधिका एवं कवि नियमित कविता लिखि चली थांती। से तांकर कविताटी को निज कंठरे पढ़ी शुणाइबे। अन्यतम कवयित्री हेले अध्यापिका ज्योत्स्नाराणी साहू। से जड़े एकाधार औपन्यासिक गाल्पिक रम्य रचक एवं कवि बहु कविता से रचना करिसेंती एवं तांकर बहु पुस्तक मानक मध्यरु गोटे पुस्तक प्रकाश पाई कविता पुस्तक। से जड़े सुलेखिका एवं से निज कंठरे पढ़ी शुणाई कविताटी को। तेबे से जड़े विद्वान एवं जड़े अध्यापिका भाव में सुख्याति अर्जन करिसेंती। सुदूर सुंदरगढ़ अंचल तांकर घर। अन्यतम कवयित्री हेले पद्मजा शरण, जे कि जड़े पोखता कवि। बहु कविता तांकर विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाशित हेबा सहित से सर्वत्र परिचित, सारा ओडिशा रे मध्य परिचित। तांकर एही लेखनी चालना जोगु से विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु बहु पुरस्कार एवं संवर्धना रे संवर्धित होइछन्ति। तेबे आसंतु सुनिबा सेमानकर कविता। मु स्नेहलता विश्वाल कविता आसर रे आज कविता मोर तमे आसिलनी कहीं केजाणी फगुनटा जमा कहलानी मन कथा। कहीं केजाणी फगुनटा जमा कहलानी मन कथा। मृदु मलयर थिरी थिरी छुआ हृदय रे देला व्यथा। कोइलीर कुहू बेसुरा लागिला लाजे लाजे सीए गला। आखिरु ताहार सपन सतेकी किए चोरी करी नेला। आजिकाली आउ फाजिल जह्नटा कथा कहूनाही मते। आजिकाली आउ फाजिल जह्नटा कथा कहूनाही मते। आखि कोणे तार लुहुर श्रावण काहाकु झुरुची एते। कड़ लेउटाई फगुन संजटा मुहको लुचेई देला। कड़ लेउटाई फगुन संजटा मुहको लुचेई देला। टेणा झाड़ी उड़ुथिला जिए काली मन मारी बसीगला। तारा माने सबू मुह मोड़ी देले दूर आकाश रे रही। तारा माने सबू मुह मोड़ी देले दूर आकाश रे रही। काहीं केजाणी तुम बाट चाही सारा राति गला पाही। काहीं केजाणी तुम बाट चाही सारा राति गला पाही। मिलन ऋतुरे तमे मो साथी रे छुटाई विरह बन्या। मिलन ऋतुरे तमे मो मनरे छुटाई विरह बन्या। बनस्ते बसंते तमे तो साजिल। बनस्ते बसंते तमे तो साजिल अदिनिया झंझा सिना। बनस्ते बसंते तमे तो साजिल अदिनिया झंझा सिना। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। कवितार शीर्षक आत्मयुद्ध। निजे हजिगला परे खोजे मो सुखिला डालरे मोह। रातिर जह्नरे मो झाप्सा शब्द गुड़िकर किछि चिन्ह। डेणा नाही उड़िबाकू खोजे उड़ंता थाली। बहु दिन तले लिखिथिली किछि सेई प्रेम को सेई न्याय को। आज तो निजे छंदी हुए। तू किए सबू लिखिबा पाई। ओहो तू लेखक। अच्छा अच्छा तू कवि। पचारिली निजको भावना कौन। हाँ किछि दिन तले सबु शब्दरे सबु चिन्हरे मते किछि भिन्न दृश्य हुए। मु आखि मଳି पकाए। अरे तोर किछि हेछि कि। आजी मते नदी बहिबा साधारण लागे। आजी गाँ बुलिले मु निजको कुणिया भावे। सेई फूल फुटिबा आउ झाउलिबा सबु तो सेमिति लागे।
ମୁଁ ବୋଧେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କଲଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗ ଭାବିଲି, କାଳିକୁ ବିସ୍ଫୋରକ। ଏଇ ତ କିଛି ଛିଟା ପଡ଼ି ମୁହଁରେ ମୋର ଏକ କଳଙ୍କର ଦାଗ। ମୋତେ କଳଙ୍କିତ କିଏ କଲା? ଦିନେ ମୁଁ ପୁଣି ଲେଖିବି। କିଛି ଭାବନା ନ ଆସିଲେ ମୋ ନିଜ କଳଙ୍କର କାହାଣୀ, ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ସଫେଦ ବିବରଣୀ। ନା ନା ନା, ମୋର ଶତ୍ରୁ କେହି ନୁହଁ, ଆଉ ମିତ୍ର କହିବାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏକା ଏକଲବ୍ୟ ହେବି। ହଁ, ଧିକ୍କାର କରିବ କିଏ? ମୁଁ ଆଗ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ମୋ ଭାଗର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ହାରି ସାରିବା ପରେ ଜିତିବା ହୁଏତ ଆକସ୍ମିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଛାପ। ମୋ ପରେ ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅନେକଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇଯିବ କେଉଁ ଅଜଣା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ମୁଁ ଯେ ହାରିଗଲି ଅଭିନୟ କରିବି, ଜିତିଗଲାର ଅଭିମାନ ମୋତେ ଆଉ ଆଗକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରିବ। ତୁମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବି ନୁହଁ। ଯଦି ଲଢ଼ିବା ଏକ ସମ୍ବିଧାନ, ତୁମ ହାତ ଲେଖା, ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ହେ ଅର୍ଜୁନ ନୁହଁ କି କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ହେଇକି ଲଢ଼ିବି, କେବଳ ମୁଁ ହେଇକି ଲଢ଼ିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନିତା ଜେନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ପଦ୍ମଜା ଶରଣଙ୍କର କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋତେ ଡାକୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ସେ କେମିତି ନାଚି ନାଚି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ତରୁଣ ବେଳ। କେହି କ'ଣ ବଜାଉଥିଲା ବଂଶୀ, ନା ତାଳ ତୋଳୁଥିଲା ମୃଦଙ୍ଗରେ। ସେ ନିଜେ ବଂଶୀ, ନିଜେ ମୃଦଙ୍ଗ, ନିଜେ ଦାସୀ, ନିଜେ ଦେବତା। କେହି ନଥିବା ଘରକୁ କେତେ ଲାଜ ଲାଜ ତାର ପ୍ରବେଶ, କେତେ କୁଣ୍ଠା ତା ଫେରନ୍ତି ପାଦରେ। ଏବେ ଲାଜ ନାହିଁ କି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅପଲକ ଆଖି ଆକାଶରେ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳରଙ୍ଗ। ମାଟି ମୁଠାକରେ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ତୁଳସୀ ଦୟଣାର ଗନ୍ଧ। ପବନ ଦେହରେ ମୁଗ୍ଧ ମୁରଲୀର ଲଳିତ ରାଗ। ବର୍ଷା ଛିଟାରେ ଉତ୍ତାଳ ଯମୁନାର ଢେଉ। ସେ ଢେଉ କାଟି ପହଁରି ଯାଉଛି ତ ପବନରେ ଝାଡ଼ୁଛି ଉଡ଼ନ୍ତା ଡେଣା। ବୋଳି ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ତଥାପି ଉଦାସ। ପଚାରିଲେ କହୁଛି ତୁମେ ଦାରୁ ହୁଅ ଚିରକାଳ। ମୋତେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଡାକୁଛି ପବନର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଭେଦି, ମୋତେ କାହିଁ ଅଥୟ କରୁଛି। ଲିଭାଇ ଦିଅ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ରାତି ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମୋତେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଡାକୁଛି, ମୋତେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଡାକୁଛି।